नमस्कार सांग मैंने आज को टॉपिक वीडियो मु करने को जाऊँगी आपण मैंने थंबनेल देखि जानि साबेनी एमितिका माने लोक सब यूट्यूब रे आसिकी माने यूट्यूब को ब्लेम करचंती माने यूट्यूब रे ही जहाँ भी सर्च कला को सही टाइप सब यूट्यूब रे सब जिनस देखा को मिलुची देखंतु आगु माने कंटिन्यू लागि रहंतु कोन नाइ कोन सब होउची। जय हिंद। मार्क छाड़ुंट तू ताल छाड़ू कौन तार प्रोफेशनल हाँपे जेहेतु ट्रेंडिंग अच्छी तेणु मो फटो भिडियो चलती मुझे इग्नोर मारे आज्ञा जो बापा माँ पाखे क्वेश्चन उठला मुझे जवाब देली सेकेंड टाइम जो छाड़ा मुझे पिला कहली इग्नोर मारुच आज्ञा मो पेशा नुह से मो बिजनेस चलती मुझे 40 लाख टका इनवेस्ट कर जिम सेंटर खोलुची आज्ञा पिला मतलब बहुत कम रेट्रे पिला अच्छी मारे 500 टका 700 टका भर मत लाऊँ आम मार्केट में एनएच कौटी मत लाइफ लाइव रेकर्ड भी अच्छी आपको देखे देदेवी देखिए सामने पाइबे जब एकुटिया अच्छो तो ठिया फोपाड़ी देवी मुझे कहूँ ठिया फोपाड़ी देवी कहूँ सगर भाई पुतुल भाई आ भुवनेश्वर मुंडा भाई भितर बहुत प्रकार माने ट्रेंड झगड़ा चली तुम मैंने भाव पार्थ मुझे व्यू चक्कर में वीडियो करुच्ची ना सेमती किसी ना वीडियो यदि खराब लगे आपण मैंने बहुत गाड़ी गुलज भी करेंगे कहीं सब यूट्यूब रे ये सब जिनस हो वीडियोटा करने को मत बाध्य है जो प्रकार ट्रेंड चलती पुतुल भाई आ भुवनेश्वर मुंडा भितर बहुत प्रकार ट्रेंड चलती माने झगड़ा माड़ापिटा चली मुझे विषय में वीडियोटा करने को माने जाऊँगी आपण मैंने चाहूे जे मु व्यू चक्कर ही हूँ वीडियोटा बनाऊँगी नहीं सेमती व्यू चक्कर ही मुझे ना माने मत लगे बोली कि वीडियोटा ही बनाऊँगी कहीं एवं जो प्रकार सब भीतर झगड़ा लगी जो प्रकार पार्टिकल चलती भाषा गाड़ी गुलस कर सब यूट्यूब रे ही शोभा ही पाऊनी से वीडियोटा ही बनाऊँगी। देखु पुतुल भाई कौन कहते भुवनेश्वर मुंडा कौन कहते देखु कॉल करुची औका दरकार तो भाई संगे लगिया एटी दम थिबा दरकार मोर अच्छी एटा कोन जानि आको पिच्चा कहंती ओडिया प्योर ओडिया रे कहंती गांडी। जय श्री राम। अरे यार मु कोन सुनली तू आम गोमाता को गाड़ी पारी करौचु तू गो माफिया तेते मु ओपन ए कट्टर हिंदू चैलेंज देला जदी तू खोर्धारू चंडीगढ़ भीतर गाड़ी पार कर देलु मु फाळे नंडा हेगी बोलेबी गो माफिया जदे भुवनेश्वर तू बुली गलु साला मु राजनीति छाड़ देबी। अरे कौन कहलु तू भुवनेश्वर बुली गले राजनीति छाड़ देबू एबे छाड़ भुवनेश्वर बुली की देखैली रही की देखैली भुवनेश्वर राजनीति छाड़बू तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह गोटे पर छुआ तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह मथुरा उतरा को झियो जोगिया लोक हाँ ठीक कहीचु मनमत राउतरा को झील जगौची तो स्त्री की नहीं लगेली रे 10 लाख टका गोटे राति की नहीं तो स्त्री पेटर जो पिलाटा अच्छी से मनमत राउतरा नुह तो अरे आ तो स्त्री की मजा लगला तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हाँ तुषार तो सान भाई ता गर्लफ्रेंड को लेकिन भी लगे क्या मनमत राउतरा पाखे गोटे राति की 5000 से नहीं ताकू मजा लगला तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह मजा न लगी तो मो पाखु पठे तू चाखेंडिया माने 8 इंच यही मोटा बहुत मिनट रु घंटा स्टामिना मोर ठीक अच्छे सबरे मुस्लिम थिलु हिंदू मुस्लिम कथा कहीं उठेलु राजनीति रे हिंदू मुस्लिम कथा कहीं उठेलु जदि मुस्लिम कथा उठेलु मु तते कहूँ मु सब धर्म को माने आ जदि हिंदू मुस्लिम उठाउछु कट्टर हिंदू मु होची कट्टर हिंदू जदि आह्वान देबी भुवनेश्वर रे 3टा संगठन मत अनेकी बइची पुतुल हम दरकार सेही बळिया टोका दरकार भुवनेश्वर चक्का जाम कर देबे हरे गो माफिया निहार गो माफिया तो बापा मालिश जाउथबो कौन कहले मो बापा मालिश जाउथबो अरे जदि मो मालिश रे जन्म होइतले मु तो चैलेंज को एक्सेप्ट करन थांती तो चैलेंज अनुसार मु जाइथिली भुवनेश्वर मालिश छुआ किए घर बाहरलानी किए क्वेश्चन मार्क चिन्ह निहार तू घर बाहरलुनु मदनपुर टपिक आसीबु तो जदुपुर टपिबु तो खंडगिरी टपिबु तो अरे कौन कहलु मदनपुर टपिबु तो गोहिरा टपिबु तो पात्रपड़ा जदुपुर कौन कौन कहीगलु सब तक टपिली लाइफ भी करथिली आसिलुनु आसी पाइलु छाड़ दे कॉल करुची से कहला मदनपुर टपिबु तो आ कहतला कोन मदनपुर छक पुरका मु कॉल करची तब
The call again later. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଉତ୍ତୁଲୁ କହୁଛି ମଦନପୁର ଛକରେ ଆସି ବାଡେଇବ ପରା ଆସ ମଦନପୁର ଛକରେ ଆସି ବାଡେଇବ ପରା ଆସ ନା କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କଣ ଆସୁନ ରାଜନୀତି ମୁଁ ଯିବି କୋଉଠିକି କହ ଯିବି କୋଉଠିକି କହ ଯିବି କୋଉଠିକି କହ ଅରେ ଗୋ ମାଫିଆ ତୁ ଗୋ ମାଫିଆ କୋଉଠିକି ଆସିବୁ କହ ଯିବି କୋଉଠିକି ଆସିବୁ କହ ଯିବି ଆରେ କୋଉଠିକି ଆସିବୁ କହ ଚୁପ୍ ମଦନପୁର ଆସିବା ଛକା ଚୁପ୍ ଶଳା ଆସିପାରେନି ମଦନପୁର ତ ଟାଙ୍କ ଆଣିଦେବି साला जो बुलेट रे हमें लोग सिंह से सिंहटा तू तो गाड़ी लगे ଆରେ କଣ କହିଲୁ ଆମ ବୁଲେଟ ରେ ଯୋଉ ସିଂହ ଲଗାଏ ସେଇ ସିଂହ ଆରେ ଶଶୁର ପୁଅ ତୋର ବୁଲେଟ ଅଛି ନା ଔକାତ ଅଛି ନା କିଣିବାକୁ ତୋର ଔକାତ କଥା କହୁଛୁ ତୋର ଔକାତ ମାଗିକିଆ ଉଠା ଚୁଲିଆ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ହଉଛୁ ପରମ ଉଠା ଚୁଲିଆ ତୋର ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମାଗିକି ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛୁ ଧଡ ଧଡିଆ ହଉଛି କାଟିଦେଲେ ପାଚିଆ ମାଉଁସ ବାହାରିବନି ଫଟଫଟ କଣ ହଉଛୁ फोन तो करें 200 थर फोन करें मु नुहे पूरा होल छात्र फोन कर होल युवक फोन कर होल भुवनेश्वर लोक फोन कर कौन कहलु 200 थर फोन कलर एमती आग्रेसिव कर होल छात्र कांग्रेस फोन कर होल भुवनेश्वर होल युव कांग्रेस फोन कर अरे मत कहीं से फोन करेंगे मत कौन फोन करेंगे तोर औकात ना मिछुआ राधुआ सत कह केते जण फोन कर 3 जन 4 जन फोन कर अलग नंबर से गोटे नंबर हूँ मो भाई आम गाँव ता नंबर सेव कर नी ठीक अच्छे 3टा नंबर होल कांग्रेस नंबर मिछुआ राधुआ भुवनेश्वर भितर पशिबुनी भुवनेश्वर भितर पशिलु देखिबु मु कौन मु गौड़ घर छुआ गौड़ टका मु भी पियर खंडायत टका काटिकी फोपाड़ी देवी ताकू तो बोऊ को पचार जन्म केमिति करथिला बोऊ को पचारू केमिति जन्म कर मो बोऊ केमिति जन्म कर जानी तू माँ को सम्मान दे शिखिनु राजनीति रे जिया कथा नुह कुकुड़ा उठा चुलिया भुवनेश्वर बासिंदा तू सेकेंड थिंग कहलु भुवनेश्वर भितर तू मते बाड़ेलु बाड़ा मते तो घरे पशिजे छुआ मुझे तो कौच घरे पशिजे छुआ बुझलु आइलानी कहीदेबू मु जटनी जो राजी अच्छी कौच से ड्राइवर टा आ तू ता कंडक्टर कौन कहलु कैप्टन मु कंडक्टर से ड्राइवर मु कंडक्टर आ कौन कहलु मनमत राउतरा को डाकिली जटनी आसिलानी हाँ ठीक अच्छे कैप्टन जदि न आसला ड्राइवर जो न आसला ए कंडक्टर ते कौच आसबू जटनी ठिया फाड़ी देवी जटनी कथा चाट मदनपुर कह मदनपुर आसबू मो भाई माने रेडी हो ऑलरेडी पचारे कौन है पुतुल सांग से केस मदनपुर डाके ठिया फाड़ी दबा तो से थार धरी बोलु तो स्कॉर्पियो देखौछु तार औकात दी जाय मिसी केते कहलु 20 लाख खंड हो 30 लाख हो मद से भी दउछु हम पिला ती मद भी दउछंदी कौन कहलु उठा चुलिया कौन कहलु थार स्कॉर्पियो जति पैसा बोले 20 ରୁ 30 लाख तो जानिनु रेट 50 लाख हो बुझिलु तापर कौन कहलु 30 लाख तो घरे दरमा नउसन तो भड़ा केंत रहउछु उठा चुलिया तू केंत भड़ा रहउछु आ सेकंड थिंग कौन कहलु छुआ माने मद पिदुछन तू मद को भला बास्टार्ड तू देख युव समाज को खराब करछु निशा देकी मद पाउडर गंजेई देकी तू युव समाज को खराब करछु तू समाज रे रहिया कथा न ते ठिया फाड़ी देकी बर अचरे मझिरे लुण लगा देकी फाड़ी दवा कथा बुझिलु आ मो भाई को तो लागिबु औकात छला निबे अरे तू कौन कहलु तो भाई संगे लागिया को मोर औकात नहीं तू तो औकात कथा मु जानिनु मो संपत्ति जति तू जो घरे भड़ा रहनु उठा चुलिया ताको किणी देबी आ तापरे औकात दरकार नहीं तो भाई संगे लागिया एठी दम थिवा दरकार मोर अछि एटा कोन जानि आको पिच्चा कहंती खंडे पियर ओडिया रे कहंती गांडी मो गांडी रे दम अछि तोर अछि तो भाईटा उठार कुकुरटा उठा चुलिया ससुर पो जय श्री राम गो माफिया उठा चुलिया निहार तुषार
Wake up to reality. ବୁଝୁଛି ମୂର୍ଖଟାକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇମୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥିଲି, ତୋର ସେ ହାଣିବା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥିଲି ତୋ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଶର୍ଟକୁ ରେଡ୍ ଜୋତା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ପକଉଛି ଦେଖ ଭଲସେ ଶୁଣ। ଯାହା କୁହ ଭାଇ, ଏଇ ନାଲିଆ ସାର୍ଟକୁ ନାଲିଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଛପରି ଲାଗୁଛ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିନ୍ଧ ମାନିବ ତମକୁ। ଆଣ୍ଡ ତମେ କଥାରେ ନୁହଁ କାମରେ କରିକି ଦେଖ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେଉଁ ଛତରକିଆ ଲାଇନ୍ସ ବନାଉଛ, ଦାଦାଗିରି ବାଲା ଭିଡ଼ିଓଜ ବନାଉଛ, ଏଥିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖରାପ ହେଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରିଥିବେ ସେମାନେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ତମେ ମେ ବି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦିରେ ମାହିର ଥିବ, ତମେ ମେ ବି ଏମିତି ହଣାକଟା କରୁଥିବ, ମେ ବି ଏମିତି ପର୍ସନାଲିଟିର ଲୋକ ଥିବ ଯାହାକୁ ଲୋକ ଡରୁଥିବେ। ବଟ୍ এইসব ভিডিওজ করিকি তুমি সেমানকু জনাই দেছ তুমি গোটে ছপরি, এন্ড তুমি লোকমানকু এইটা দেখাই দেছ কি তুমি ভড়ুয়া বলি। ভাই অনলাইন দুনিয়া ছাড় ভাই, অফলাইন রে দাদাগিরি দেখাও, সেইটা বড় কথা। এই যে অনলাইন রে ছতরকিয়ামি করিকি কিয়ে তোমাকে পুনি রিপ্লাই দেউথিব, কিয়ে তোমাকে পুনি ছতরকিয়া কହୁଥିବ, কিয়ে কହୁଥିବ, বুঝিপারছ জিনিস। এথিরে মু কহিଥିଲି कि भाई रेड सार्ट आउ रेड जोता पिंधिक तुम छपरी लगुच, लोक तुमको छपरी कहे। और तुम जो वीडियो गुड़ा बनाऊच भाड़ुआ वाला वीडियो, से भी तुमको लोक भाड़ुआ कहे। झाबड़ कही नी भाड़ुआ कही, एंड बड़ पाटिया एवं कहूँ बड़ पाटिया हो तू से जिन करूँ। एंड मुझे यह कही कि भाई से जो यही ड्रेस गेटअप करनी, तुम व्हाइट ड्रेस पिंध, जमी एवं जी वीडियो बनाऊ सब व्हाइट पिंधु तू, कहीं से रेड सार्ट पिंधिक बनैलुनी, से रेड जोता पिंधिक बनैलुनी। व्हाइट सार्ट पिंध, तुम भल लगे भल देखा। तुम जब मे भी तुम गुंडा थी, मे भी तुम हणाणी कर, मे भी तुमको लोक डर, मे भी लगी गोटे पाल। तू तो इंग्लीश भी बुझी पार कौन बुझू तू। मे भी मान हूँ बोध हुए तू से करूथु। किंतु जदि तू यही वीडियो बनाऊँ, यही छतरकिया कंटेंट बनाऊँ, ताले लोक तुमको भाड़ुआ कहे। यहाँ तुम सपोर्ट रे वीडियो थिला। मूर्ख ना, मुंडटा तो घरे थोइकी आउछु, केमिति बुझी। और तापरे वीडियो तू सोदासोदी करूँ पूरा भयंकर। तो गोटे जिन कहूँ शुण, तू मोटे बड़ हबू, आउ तमें आपन कहीपरि, तू बड़ हबू, तू तोर औकात को पलि आसलु, से ते तू करुचे। पुराना वीडियो रे तमें कहूली, आपन कहूली, तू जय श्रीराम सब कहूँ वीडियो स्टार्टिंग रु एंड रे भी जय श्रीराम को भक्त तू। किंतु तू वीडियो लास्ट वीडियो रे कहलु मो गर्लफ्रेंड को लेकिन कहलु, मो भाउज को लेकिन कहलु, मो पाखक पठे दे मोर 8 इंच समथिंग। तापर आउ गोटे कौन कहलु, मुझे यही जगह को पठाए, से जगह को पठाए, तार रेट एति। मत गोटे कथा कह, तो भौणी मान रेट बनईचु, बनईचु कि चाट कार्ड बनईचु कि तू छतरखिया, तू कौन कहू? हाँ, तू जो बड़ पाटियाटा खाली चिल्लेबू, आउ किसी कर खाली चिल्लेबू। आउ जो एमती एमती चलुनु बथला भाई काखरे से चाल, तू तो घरे देखा, मत देखेबुनि भाई। बहुत देखी, बहुत देखी ट्रेंडिंग रे तू थुलु, तते लोक चिन्ही थिले। हाँ भाई, मो वीडियो लोक तते चिन्हवा स्टार्ट कले, गोटे बड़ पाटिया हिसाब रे, गोटे झाबड़ हिसाब रे। एबे कहूँ झाबड़ तू, से तले कहि नथि, एबे कहूँ झाबड़ तू, एबे होछु छतरखिया तू। एंड तू जो लेवल को जाउछु ना, एते तळ लेवल को मु भाई जाई परिबिनी, मु जाही परिबिनी। मो परिवार मत से शिखेनी, मो संस्कार ना से तल को बिलो द बेल्ट जाकि का माँ भौणी को यही सब जिन कहवाई शिखेनी मो परिवार मत, मुझे सेटा। सो बस यही जिनस को मो एंड रु एंड करुच्ची कि मत आउ तो टॉपिक रे वीडियो बनवार ना, ना तो सहित छतरखियामी किसी वीडियो कंटेंट बनवार अच्छी। कहीं ना तू हूँ गोटे मूर्ख सहित मु कंपेरेबल नुह ना, कि तो सहित पारि मूर्खामी तो पारि ना, कहीं मूर्ख ही नुह, तो सहित कौन पारि। मूर्ख सहित जब मुझे लगे ना, मुझे मूर्ख ही काउंट करा पड़ो मत, मुझे लगे तो घर इज्जत ही नथिबो, तोर भी इज्जत नहीं। दैट्स व्हाई तुम छतरखिया भलिया होछु। बाकी भगवान भी रागंती, किंतु भगवान को नारी को सम्मान करती। तू भगवान को भक्त कहू भाई यूट्यूब हूँ एमती एक प्लाटफर्म, ये आपण मैंने बहुत सारा माने पैसा भी ढेर इनकम करें, ब्लॉग्स एंड फूड एंड माने माने निजर टैलेंट ही देखई पारिबे। आउ एबे जो प्रकार जो यूट्यूब रे चली सब झगड़ा बाड़ पिटी चली, रोस्ट कर चलती, भितर पार्टी झगड़ा कर चलती, ये सब यूट्यूब रे शोभा पाउने। आप निजर टैलेंट ही देखो यूट्यूब रे, माने जो प्रकार टाइप वीडियो माने माने एबे सब चली, जो प्रकार टाइप वीडियो चली कंटेंट से कंटेंट उपर वीडियो ही करूँ। आउ देखो भाई, गोटे वर्ष भितर केतेटा मुंड गड़ुची खाली यूट्यूब रे देखिए ए रोस्ट वीडियो भाई। दयाकोरी तुम रोस्ट वीडियो गुड़ा तुम बंद कर। जो अश्लील भाषा रे तुम वीडियो बनाऊच, अश्लील भाषा से तो आम माने एस्टार बहुत से बड़, कहीं पुतुल भाई और भुवनेश्वर मुंडा से तो बहुत बड़ यूट्यूबर भाई। तुम मैंने जो यूट्यूब कर आम भाई शिखबू कौन? फास्ट कथा आम शिखबू कौन भाई? तुम तो यही सब वीडियो बनाऊच, यही सब ये करुच, माने यूट्यूब भल भल फूड ब्लॉगिंग ट्रैवल ये सब टाइप वीडियो बनाओ, माने यूट्यूब बहुत सारा फ्यूचर अच्छी। आउ तुम मैंने सब ये आसी रोड्स कर ये कर आसिक झगड़ा मार पीट हेन तेन मारिदेवी काटिदेवी ये करदेवी, सेटा हूँ शोभा आमर पाऊनी भाई। दया करी ये सब यूट्यूब रे बंद ही करंतु।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଭାଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ତ ଆମ ଏଜ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ ବହୁତ ଭଲ ବି ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ରୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରଖ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁତୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ସେଥିରେ ଛପରି କହିଲେ ସିଏ ସେଥିରେ ତାତିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ଏସବୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ମାଡ଼ ପିଟା ଚାଲିଛ ସେ ଯେମିତି ପୁରୀର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସେମିତି କଟକର ଯାଜପୁରର ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଯିବ ତୁମ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନ ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର କରିବେ ଏଟା ଭାଇ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆପଣ ଭାଇ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଷ୍ଟ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଭାଇ ଟିକେ ଲିମିଟ୍ ସହିତ ରୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଛୋ ଛା ଏସବୁ ଭାଇ ଟିକେ ଦୂର ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ଭାଇ ହେବ ଆମେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିବୁ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା କାହିଁକିନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଆମେ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଆପଣ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ପୁତୁଲ ଭାଇଙ୍କି ମାନେ ଛପରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଇଗୋକୁ ଟିକେ ହଟ୍ କରିଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇ ପୁତୁଲ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହିଁ ଭୁଲ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଉଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଶିଖିବ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିବ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ରାଉଡ଼ି ବାଗିଆ ଖୁଲମ୍ ହାଣିଦେବୁ ମାରିଦେବୁ କାଟିଦେବୁ ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ଏଇଆ ଆଉ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଭାଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପଶିବୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପଶିଲୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଗୌଡ଼ ଘର ଛୁଆ ଗୌଡ଼ ଘର ଟୋକା ମୁଁ ବି ପିଅର ଖଣ୍ଡାୟତ ଟୋକା କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ତାକୁ ତ ବୋଉକୁ ପଚାରୁ ଜନ୍ମ କେମିତି କରିଥିଲା ବୋଉକୁ ପଚାରିବୁ କେମିତି ଜନ୍ମ କରୁଛି ମୋ ବୋଉ କେମିତି ଜନ୍ମ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନୁ ରାଜନୀତିରେ ଜିଆ କଥା ନୁହଁ କୁକୁର ଉଠା ଚୁଲିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କହିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ତୁ ମତେ ବାଡେଇଲୁ ବାଡା ମତେ ତ ଘରେ ପଶିଯିବେ ଛୁଆ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଘରେ ପଶିଯିବେ ଛୁଆ ବୁଝିଲୁ ଆଇଲାନି ଆଉ କହିଦବୁ ମୁଁ ଜଟଣୀ ଯେଉଁ ରାଜି ଅଛି କହୁଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଆଉ ତୁ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୁଁ ଏସବୁ ଭାଇ କହିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମର ତମ ଜେଜେବାପା କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ତମେ ଗଲେ ସେଠି ମାରିଦେବ ହାଣିଦେବ ଇଏ କାଟିଦେବ ସେ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ତମର ତମ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଚାଲୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମେ କିଛି କଲେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାରୀ ହେଇଯିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଭାଇ ତୁମମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛ ନିଜ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛ ନିଜ ଇଏକୁ ଖରାପ କରୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କେତେ ଆଡ଼ୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ କାଟିଦେବି ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ ହେଉଛି କଟକ ଆସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ ପୁରୀ ଆସ ତମେ ଏଇ ସବୁ କରିକି ତ ତୁମେ ଯାହା ତ ବର୍ବାଦ କଲଣି ନିଜ ଇଏକୁ ଆହୁରି ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବସିଲଣି ଭାଇ ଟିକେ ମେଚୁର ହେଇକି ଇଏ କର ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ କର ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ସେ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଛପରି ଭାଇ ଏଠି କାହାକୁ ବି କୁହାଯାଉନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛପରିଟା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଗୋକୁ ହଟ୍ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ଭାଇ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କଲ ସିଏ ତୁମକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବେ ତୁମେ ଦେଖାବ ତାକୁ ମାର ଯଦି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିରେ ଅଛି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁନା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭାଷା କହୁଛ ମାରିଦେବି କାଟିଦେବି ଆରେ ଯିଏ ଭାଇ ମାରିବାର ଥିବ ଯାଇକି ମାନେ ଡାକିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେବ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ସେମିତି ମର୍ଦ୍ଦରା ହେଇଯିବ ତାପରେ ସଇଲା ସେଇଠି ତୁମକୁ କହିବେ ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ ଭାଇ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି କି ଜାଣି ହେଉନି ଭାଇ ତୁମମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଏଥିରେ ଇନକମ୍ କରିବା ନା ଆସିକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କର ମାନେ ମୁହଁ ବର୍ବାଦ କରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କଥା ମା ଭଉଣୀ ହେନ୍ତେନ୍ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେସବୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆସିକି ସେସବୁ କରିବାଟା କ'ଣ ଉଚିତ ଭାଇ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସନ୍ତି ବାସ୍ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ବାସ୍ ଖୁସ ଆଉ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ମୋ ଛୋ ହେଉଛ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ଭାଇ ଆଗକୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ ହଁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଯାଅ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ସେସବୁ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ
ଆଉ ତମେ ଆସିକି ଯୋଉ ମୋ ଛୋ ଛୋ ହଉଛ ସେ ସବୁ ଭାଇ ବେକାର ଫାଲତୁ ୟାର। ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଭାଇକି ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ପୁତୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦି ଜଣ ଭାଇ ମିଶିଯାଅ। କ'ଣ ନିଜ ନିଜ ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ, ତମେ ତ ସେଇ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିଏ ବି ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତମେ ଦି ଜଣ ମାନେ ମିଶିଯାଅ। କାହିଁ ନିଜ ନିଜ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଭାଇ କରୁଛ? ଏସବୁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ଭାଇ। ଆଜି ମଲେ କାଲି ଦିଦିନି କି କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ଏମିତି କରୁଛ? ଦି ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କର, ମାନେ ଇଏ କରିଦିଅ ଭାଇ। କାହିଁକି ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସିବେ କରିବ, ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ ସବୁ କଥା ଭୁଲିକି ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଦୃଢ଼ କରିଦିଅ ଭାଇ। ଯାହା ହେଇଛି ଛାଡ଼। ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ବନାଅ, ଆଉ ରୋଷ୍ଟ ଫୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଦୁଇ ପଇସାକୁ ଇନକମ୍ କରିବ ସେଇଟା ହିଁ କର। ଏ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜନୀତି ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଏ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ। ଆଜି ମଲେ କାଲିକି ଦିଦିନି ଭାଇ, ମରିଗଲା ପରେ ଛତା ଖଣ୍ଡେ କିଏ ଭଲ ଦେବେନି। ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଏଠି କହୁଛ ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଭାଇ, ଶୋଭା ପାଉନି ଭାଇ। ସିଏ ଗୋଟେ ପୁତୁଲ ଭାଇ ଆସିକି ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଡାକି ବହୁତ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ସିଏ ତ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବସେଇକି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହିଁ କରିସାରିଲେଣି ଭାଇ। ଏଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ ଭାଇ ହେଇଯାଅ, କ'ଣ ଭାଇ ଦରକାର ଆଜି ମଲେ କାଲିକି ଦିଦିନି, କି ଏସବୁ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏ ଝାମେଲାରେ ଭାଇ ଇଏ ହଉଛ? କ'ଣ ଭାଇ ଏମିତି ହଉଛ? ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଇଛି ଛାଡ଼। ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ରଖିଦିଅ ବାସ୍। ଆଉ ମାନେ ରୋଷ୍ଟ ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ରୋଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ବନାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାନ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟି। ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ହେଉଛି ନିହାର ରଞ୍ଜନ। ସେ ଭାଇ ତ ବି ସିଏ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସିଏ ବି ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗୁଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ପୁତୁଲ ଭାଇ ଏପଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମିଡ଼ିଆ ଡାକିକି ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଇଛି ଭାଇ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅ, ଆପସରେ ଆଉ ଲଢ଼ନି ଭାଇ। ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଏତିକି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପୁତୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି ଭାଇ, ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼। ଏବେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ମାତାରାମ।